बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नादरीन, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ख़ास करके उन अफराद के लिए जिनके सीमन जो हैं, जिनके जरासीम जो हैं इंतहाई कम हैं। अगर आप बे औलाद हैं या आपका कोई चाहने वाला बे औलाद है, उसने रिपोर्ट करवाई है, सीमन टेस्ट करवाया है, तो उसकी सीमन बहुत कम है। चाहे 10% हैं, 5% हैं, 40% हैं, 30% हैं, जितने भी कम हैं वो इस नुस्खे के इस्तेमाल से बिल्कुल पूरे हो जाएंगे, 60 से 70% हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा नुस्खा मिल जाए जिसके इस्तेमाल से चाहे जरियान की बीमारी है, जरियान की प्रॉब्लम है, ज़कावत हिस्स है, अगर आपको मुकवी बा नुस्खे की ज़रूरत है, ये नुस्खा मादा मनविया को इंतहाई ज़्यादा पैदा करता है। चाहे कई ऐसे अफराद हैं उनको इत्तलाम बहुत होता है, उनके लिए भी बहुत ही कारआमद और मुजरब तरीन नुस्खा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा नुस्खा मिल जाए, अगर आपका जिस्म जो है, आपकी बॉडी जो है हड्डियों का ढांचा बन चुका है, अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो इस नुस्खे से आपका वज़न भी बढ़ जाएगा। अगर आप सूखे हुए पौधे की तरह, यानी आपका जिस्म मुरझाया सा है, तो इस नुस्खे से आपका जिस्म जो है शाश बशाश हो जाएगा। जैसे एक बहार के मौसम में पौधे जो हैं वो हरे भरे हो जाते हैं, इसी तरह इंसान के चेहरे पर, मर्द के चेहरे पर भी इस तरह की मुरझानगी सी तारी हो जाती है, वो सारी की सारी ताजगी में बदल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंसाक पैदा करने वाला नुस्खा मिल जाए, सूरत नज़ाल का नुस्खा मिल जाए, पट्ठों को ताकत देने वाला ऐसा नुस्खा मिल जाए जिससे आप मुकम्मल मर्द बन जाए, आपको एहसास होगा इस नुस्खे के इस्तेमाल से कि मैं अब मुकम्मल मर्द बन चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं तो ये नुस्खा आपके लिए है। वो ख़वातीन जो कहती हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकती हैं। ये नुस्खा मर्दों और औरतों के लिए है, उन औरतों के लिए है जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगी तो उनकी जो कोख है वो भर जाएगी इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा नुस्खा मिल जाए तो इस नुस्खे की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो बहुत कम है। तो मेरे भाइयों, अगर आप ये नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो फिर नोट कर लें, कलम पकड़ लें, कागज़ पकड़ लें, नोट करें। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिलता रहे। मेरे भाइयों, सबसे पहले आपने लेना है सालम मिस्री, 1 तोला लेना है। दूसरे नंबर पर आपने लेना है पंबा दाना, मगज़ पंबा दाना, मूसली सफ़ेद इंडियन, सालब पंजा, सतावर, बीज बंद गुजराती, शकाकल मिस्री, बीमन सुरख, कमरकास, बेमन सफ़ेद, असगन नागोरी, तुख्मे कोंच के जो बीज हैं इनको आपने मुदब्बर करना है, मगज़ पिस्ता और मगज़ बादाम, बर्मी बूटी। ये जितने भी मैंने अज्जा आपको बताए हैं ये सारे के सारे आपने हम वज़न ले लें, तोला तोला ले लें, 2-2 तोला ले लें, 3-3 तोला ले लें।
لیکن آپ نے اس کو 3 مہینے استعمال کرنا ہے۔ تو کرنا کیا ہے، آپ نے ان سب کو لے کر آپ نے صاف کرنا ہے، تنکے وغیرہ روڑ وغیرہ ان سے نکال کر آپ نے اس کو کوٹنا پیسنا ہے اور باریک پاؤڈر مثل میدا کے بنا کر آپ نے ایک جار میں رکھ لینا ہے۔ صبح شام آپ نے 1 ٹی سپون نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو آپ جیسے جیسے استعمال کرتے جائیں گے، آپ اگر کمزور ہیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کی جسم کی اوپر صرف ہڈیاں ہی نظر آ رہی ہیں تو ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو احتلام کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، احتلام ہونا رک جائے گا۔ جریان کا مسئلہ ہے تو آپ کو جریان بھی رک جائے گا۔ ذکاوت حس ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، امساک پیدا کرنے والا سرد انزال کا یہ کمال کا نسخہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جسم کو موٹا کرنے کے لیے اس سے اچھا کوئی نسخہ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں مکمل مرد بننا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے جراثیم بالکل کم ہے، آپ کے سیمن بالکل نہیں ہے، 2 4 5% رہ گئے ہیں، 5 سال ہے، تو پھر آپ سے ہماری گزارش ہے، ہم سے موبائل نمبر پر، ہمارا موبائل نمبر ہے 0302419692۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے موبائل نمبر پر رابطہ کریں، ہم آپ کو جتنی بھی ہو سکی ہم آپ کی جو ہے مکمل مرض کی تشخیص کے ساتھ آپ کو مکمل معلومات دیں گے، آپ کے علاج کے ساتھ آپ کو بہت تعاون کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، فارورڈ کریں، دوستوں کو بتائیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جراثیم جن لوگوں کے کم ہیں ان کو، خاص کر کے ان افراد جن کے ہاں بیٹے پیدا نرینہ اولاد کے لیے دوا استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس نسخے کو استعمال کریں، چاہے خواتین بھی استعمال کریں اور مرد بھی استعمال کریں۔ 3 مہینے یہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو 100% رزلٹ ملے گا۔ آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔